اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک آپ بہت زیادہ احباب کے علم میں آ چکا ہوگا کہ جو آج ہمارے ساتھ واقعہ رونما ہوا، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب، قائد حزب اختلاف سینٹ علامہ ناصر عباس صاحب، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب رواں دواں تھے، اور پروگرام تھا ہمارا آزاد کشمیر جانے کا، راولہ کوٹ مظاہرین کے ساتھ ملنے کا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو وہاں پر دھرنا دیے ہوئے ان سے گفتگو کرنے کا، ان کے شکوے اور شکایتیں سننے کا، اور ہماری نیت یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے بشمول حکومت نے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا، اور ذریعے یہ کوشش کر سکیں کہ ان کی شکوے شکایتیں ہیں کیا اور حل تلاش کر سکیں۔ یہ ہماری خواہش تھی اور ہماری کوشش تھی، لیکن آج اسلام آباد پولیس نے سہالہ میں چکیاں کے مقام پر ناکے لگا کر، بختر بند گاڑیاں کھڑی کر کر، پولیس کی نفری بھیج کر، پریزن وینز منگا کر وہاں پر ہمیں روک لیا، اور آگے جانے سے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ ہم نے سوال کیا جو پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے کہ آپ کس قانون کے تحت ہمیں جانے سے روک سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دینی، ان کو روکنا ہے۔ ہم وہیں پر بیٹھ گئے، وہاں پر کافی دیر ہم بیٹھے رہے، اور میلوں لمبی قطاریں لگ گئیں وہاں پر۔ جو عام سفر کرنے والے لوگ تھے وہ بھی مشکل کا شکار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ قومی میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے ہم اپنا نقطہ نظر رکھیں گے، اور وہاں سے ابھی سیدھا ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پر آئے جہاں پر آپ تمام احباب موجود ہیں۔ باقی گفتگو کابرین اور قائدین کریں گے، میں صرف ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اجازت چاہوں گا کہ آج کے واقعات کی جو تصاویر ہیں، جو فوٹیجز ہیں، یہ صرف ہمارے لیے نیشنلی ایک امبیرسمنٹ نہیں ہے، بین الاقوامی طور پہ بھی یہ ایک پاکستان کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوگی کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابقہ وزیر اعظم کو آزاد کشمیر نہیں جانے دیا گیا۔ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، یہ اس کو تقویت دے گا۔ ہمارا مقصد وہاں پر دلوں کو جوڑنا تھا، زخموں پر مرہم رکھنا تھا، اور آج یہ جو حکومت نے اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس سے کشمیر ایشو کو، کشمیر کوز کو، پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ ہم میں وہ تمام چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں جو پچھلے 76 سالوں سے پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کے خلاف ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنا چاہیے۔ ہمارے جانے کی بھی آج یہ اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی، بہرحال حکومت نے نہیں پوری ہونے دی، تب بھی ہم چاہیں گے کہ یہ معاملہ گفت و شنید سے ہی حل ہو اور مزید جانوں کا نقصان نہ ہو۔ یہ ہماری آج جو ہمارے ساتھ بیتا، یہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب کابرین اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ بھائی نے جو کہا اس کو انڈورس کرتے ہوئے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم جب کشمیر یہ معاملات ہوئے، ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہم نے اپنے آپس میں مشورہ کیا
अपनी तरफ से हमने फैसला किया तो 2 हफ्ते पहले कि हमें कश्मीरियों के पास जाना चाहिए, कुछ उन जो ग्रीवियंसेस हैं उनको सुनना चाहिए कि मसला क्या है, कि कश्मीर जैसे लोग जो चाकू चोरियों बंदूकों और उससे दूर के लोग थे, वो इस हद तक क्यों मजबूर हुए कि उन पर गोलियां चलाई गई और 18 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। इस दौरान कश्मीर की मुख्तलिफ तंजीमें हम सब के पास, इनके पास, इधर बेसिक ह्यूमन राइट्स वाले, उनकी कमेटियों वाले शरीफ लोग हमारे पास आए। उन्होंने कहा भाई मेहरबानी करें आप दरमियान में पढ़ें। इस दरमियान में 2 हफ्ते पहले ज़िम्मेदार लोगों ने मोहतरम अल्लामा साहब से रब्ता किया कि आप कश्मीर किस लिए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा होगा, फिर यही उन्होंने रब्ते किए थे हाकान अब्बासी साहब से। हमने उन्हें कहा था कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि खुदा न खास्ता हम इस पर तेल डालेंगे और इसको और मज़ीद वो करेंगे। बात आपसे बिगड़ गई है, हम जाके पूछेंगे, देखेंगे, आएंगे, फिर बात होगी। फिर हमने अपना मशवरा किया, पिछले मंडे को हमने जाना था, ये तयशुदा फैसला था कि खाकान भाई, कोकर भाई, अलामा साहब हम जाएंगे। इनकी भी 2-3-4 दफ़ा कि मैंने भी ज़रूर जाना है आपके साथ। पिछले मंडे को हमने वो जो इतलात आई थी जो ज़िम्मेवार तरीन लोग हैं उनके पास, अलामा साहब के पास और खाकान के पास, फिर हमें ऐसा अंदाज़ा हुआ था कि शायद उनकी भी ख्वाहिश है कि बिस्मिल्लाह आप चले जाएँ। हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इंतहाई शरीफ लोग हैं, लेकिन एक फ़ैसला हमने किया है, इस पे कोई नाराज़ हो तो उसकी मर्ज़ी। हमने सच कहना है हर सूरत में, सच नहीं कहेंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा, ये हमारा गुनाह है। फिर हमने फ़ैसला किया कि बिस्मिल्लाह चलते हैं। दरमियान में बातें कैसी है, बहरहाल हम चल पड़े। आज वहाँ जो इन्होंने बताया ये कश्मीर का हमसाया है, ये आदमी कश्मीर का हमसाया है, ये आदमी कश्मीर का हमसाया है, मर्री गलियाजात और ये कश्मीर को जानते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम जाएं उधर वो करें। कुरान करीम का हुक्म है, एक मुसलमान की हैसियत से अल्लामा साहब बैठे हैं उनके सामने कुरान की तो वो करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल भी है, बुरी बात भी है। कुरान करीम कहता है कि अगर मुसलमानों के 2 ग्रोह आपस में उलझ पड़े तो तुम सुलह के लिए कूद पड़ो और जाके दोनों को सुनो, और फिर ईमानदारी से जब आपको पता चले कि नुकसान इसमें है, ये जालिम है या ये जारे है, वो मजलूम है, तो उसमें कुरान करीम का हुक्म यह है कि मजलूम का साथ दो, और अगर जारे अपनी बात नहीं मानता तो उसे कत्ल किताल की बात होनी, उसे उलझो और मजलूम का साथ दो। हमने सिर्फ यही करना था। वहाँ जाके हमने उनसे बात करनी थी, अगर उनमें कोई नुक्स था, उनके मुतालिबात में कोई गड़बड़ थी या वो आउट ऑफ वो होता, हम उनसे कह देते कि आपके मुतालिबात ये गलत है। फिर हम जो जिनके साथ उनका झगड़ा है उनसे बात करते। फिर हमने वो बात करनी थी जो एक इंसान की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से जुल्म और मजलूम के बारे में कहना होता, हमने वही कहना था। जब हम गए बिस्मिल्लाह करके, उस चौक पे हमें वो कर दिया गया, रोक दिया गया, हम वही बैठे। बहुत अच्छी जगह थी उसके लिए, डरने के लिए बेहतरीन जगह थी, सैदार दरख्त भी थे, नज़दीक के बादियाँ भी थी, ज़रूरियात ज़िंदगी भी आसान थी। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, दोनों तरफ की ट्रैफिक जैम कर दी। मरीज़ आ रहे थे, गरीब लोग आ रहे थे, किसी का काम था, कोई एयरपोर्ट जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था। फिर हमें मजबूरन ये करना पड़ा कि भाई आवाम की तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें आज पीछे हटना चाहिए। मर्ज़ी उनकी, हुक्मरानों जो भी हुक्मरान है उनसे, अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह वो चला रहे हैं, फिर पाकिस्तान भर में धरने होंगे, पाकिस्तान भर में धरने होंगे, तमाम खैबर पख्तूनख्वा में होंगे, तमाम बलूचिस्तान में होंगे, तमाम सिंध में होंगे। फिर किसी को उनका संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमें मजबूर न करें, हमें मजबूर न करें कि हम तमाम पाकिस्तान में धरने शुरू कर दें। जब आप अकल की बात नहीं मानते, दलील की बात नहीं मानते,
शऊर की बात नहीं मानते, अवाम की उसकी बात नहीं मानते, फिर हमारे लिए कौन सा रास्ता? बिस्मिल्लाह आप गोलियाँ चलाएंगे? कितने लोगों को मारोगे? 18 आदमियों को आपने मार दिया, खुदा के मेरे कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में 18 इंसानों को आपने मार दिया। अब अगर और मारोगे तो ठीक है, एक और जलियांवाला बाग सही, एक और जलियांवाला बाग बना दो, फिर पूछो कि डायर का क्या बना, फिर पूछो कि उस 100 साल बाद मलका विक्टोरिया जब आई हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा कि जलियांवाला बाग पे माफ़ी मांगो। एलिज़ाबेथ नॉट विक्टोरिया, थैंक यू फॉर करेक्शन। एलिज़ाबेथ मजबूरन उसने 100 साल पहले जलियांवाला बाग के जुल्म के लिए माफ़ी मांगी, फिर जाके हुकूमत उसने क्या किया। हमें क्यों मजबूर कर रहे हो, अपने लोगों को क्यों मजबूर कर रहे हो? ये आपका फ़लसफ़ा में नहीं लगता। आप इलेक्शनों की मंडी लगाएंगे, इलेक्शन बेचेंगे, असम्बलियाँ बेचेंगे, इसको आप न गद्दारी समझते हैं न बुरा काम समझते हैं, और जो इस काम को रोकते हैं उनको आप गद्दार कहते हैं। दिमाग ख़राब हो गया आपका। हमारे लिए तो मुश्किल हो गया है। कुरान करीम कहता है लानतुल्लाहि अल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत। और इस इन हुक्मरानों का हुक्म यह है कि झूठ बोलते रहो, जिंदाबाद, नमाज जुमा भी अदा करते रहो, नमाजें भी पढ़ते रहो, झूठ भी बोलते रहो। हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। खुदा ताला की अहकामात की नाम खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। हमने सच कहना है, हमने झूठ का वो बयानिया रद्द करना है। ये अगर हमारे गुनाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम उम्र के उस हिस्से में मैं हूँ, ये तो फिर भी जवान है, ये भी जवान है, अलामा साहब है। अगर आपको शौक़ है भेज दो हमें जेल, मज़ा आएगा, वहाँ आराम से बैठेंगे, किताबें पढ़ेंगे, वो करेंगे। वैसे भी आपने तो शुरू कर दिया है। ये जो कोट लखपत के 70 साल बूढ़ों को आपने हर एक को 280 साल जेल, खुदा को मानो यार, 280 years पर पर्सन। हुआ क्या है, खुदा को मानो। इस जो लोग असम्बलियाँ बेचते हैं वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। जो लोग पैसे ले के लोगों से वो करते हैं वो आपके पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। और जो पाकिस्तान को एक जमहूरी पाकिस्तान, एक अच्छा पाकिस्तान, आइन के ताबे पाकिस्तान, जिसमें ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट हो, कौमों की ज़मीनें उनके हवाले हों, एक अच्छा खुशगवार बेहतरीन पाकिस्तान बने, इसके आप ख़िलाफ़ हो गए, फिर हमारा आपके साथ एक चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ये नहीं कहता, ये बड़ी पार्टी के लोग हैं, ऐसे असम्बली में फिर कौन बेचेगा? अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो ठीक है, असम्बलियाँ बंद कर दो, ताला लगा दो, आप मज़े करें, हम चले जाएंगे घरों को, फिर देखेंगे, फिर अवाम तख्त उछालेगी। ऐसे दुनिया में फैसले होंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, बड़ी मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, ये पाकिस्तान के तसव्वुर पर एक हमला है, ये एक गहरा ज़ख़म है जो लगाया गया है पाकिस्तानियत के तसव्वुर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के एक लाजमी जुज़्व, सबसे बड़े जुज़्व की हैसियत से अपने मशरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान वो ताकतें हैं जो आज पाकिस्तान की हर इकाई को जोड़े हुए हैं। वो सिंध हो, वो बलूचिस्तान हो, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, जीबी, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह आज पाकिस्तान की आवाम इमरान ख़ान की जानिब देखती है। पिछले इस तमाम अरसे से जो सफ़ाकी आज़ाद कश्मीर में जारी है, मेरा राब्ता ज़मीन पर हमारे दोस्तों के साथ है और हम जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ आवाज़ उठाने वालों को किस तरह कुचला गया है, लेकिन आवाज़ दब नहीं रही। अगर इनमें ज़रा सी भी होशबंदी होती तो ये जान लेते कि पाकिस्तानी कौम दबने वाली नहीं है। आज़ाद कश्मीर के बासी वो जंग लड़ रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान की जंग है। पूरे पाकिस्तान को आज एक जेल खाना बना दिया गया है। हर चप्पे पर पाबंदी है, आवाज़ पर पाबंदी है, चलने पर पाबंदी है, मिल बैठने पर पाबंदी है। तो हम साथ खड़े हैं अपने बहनों के, अपनी बहनों और भाइयों के जो आज़ाद कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और ये वो हकीकी आज़ादी है जिसके लिए हम सब लड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वासी पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं, वो पाकिस्तान के इल्हाक को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। आज उनको पाकिस्तान दुश्मन कहना, आज ये कहना कि पता नहीं ये कश्मीरी भी हैं कि नहीं, ये किसी और के कहने पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है। ये पाकिस्तान की यगानगत पर हमला है। जिन हुकूमती वज़रा ने, अहलकारों ने ये इल्ज़ाम तराशी की है, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो हम आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं, हम जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं, हम
بالکل یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کسی نے کوئی حملہ کیا ہے، کوئی قتل و غارت کسی سے سرزد ہوئی ہے تو اس کو دے سزا، قانون کے مطابق سزا دیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے سیاسی حقوق مانگتا ہے، کوئی شفافیت مانگتا ہے، کوئی اسمبلی کو، منتخب اسمبلی کو عوام کا نمائندہ بنانا چاہتا ہے، اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی مانگوں کا اظہار کرتا ہے، اپنے معاشی حقوق کا اظہار کرتا ہے، تو کیسے آپ اس کو پاکستان دشمن کہتے ہیں؟ کیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے اکسانے پر یہ کر رہا ہے؟ آج پورے پاکستان کو آپ نے ملزم بنا دیا ہے، ہم سب کو آپ نے غدار قرار دے دیا ہے، ہم سب پر دہشت گردی کے 20 مقدمے قائم ہیں۔ تو ہوش کے ناخن لیجئے، یہ وہ بڑے ہیں، یہ وہ معتبر شخصیات ہیں، اچکزئی صاحب، علامہ ناصر، جو اس ملک میں دلوں کو جوڑنے کا کام کر سکتے ہیں۔ شاہد خاقان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ معتبر لوگ ہیں، آپ ان کا فائدہ اٹھائیے، ان کے وجود کا فائدہ اٹھائیے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو ایک بار پھر یکجا کریں۔ جو غصہ ہے، جو غم ہے، جو الیکشن لوٹنے کی وجہ سے، جو فریب کی وجہ سے، جو جبر اور ظلم کی وجہ سے، چادر اور چار دیواری کو مسمار کرنے کی وجہ سے، تقدس کو مسمار کرنے کی وجہ سے اس ملک میں اس وقت جو غم و غصہ ہے، اس کو آپ کو دور کرنا ہوگا۔ بین الاقوامی تھپکیاں آپ کو نجات نہیں دلوائیں گی، آپ کے ملک کی معیشت نہیں چلے گی جب تک اس ملک کے رہنے والے ہر بچہ، بوڑھا، عورت، مرد اکٹھے ہو کر آگے نہیں بڑھتے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، ہم بے وقوفیوں سے چھٹکارا پائیں اور آگے بڑھیں ایک متحد قوم کی مانند۔ جو زخموں کو بھرنے کے لیے یہ مشران آزاد کشمیر جا رہے تھے، ان کو روکنا انتہائی ہے۔ آج عمران خان صاحب کے بعد ہائی کورٹ میں متعدد مقدمات تھے، میں ان میں آج مصروف تھا، پھر ہم سپریم کورٹ گئے ان کی اپیلیں لگوانے کے لیے۔ اس دوران جو خبریں آئیں وہ انتہائی دل خراش ہیں۔ جو برتاؤ کیا گیا ہمارے ان مشران کے ساتھ، شاہد خاقان صاحب کے ساتھ، علامہ صاحب کے ساتھ، اچکزئی صاحب کے ساتھ، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس بے وقوفی سے رک جاؤ اور آگے بڑھو، ہمیں ساتھ لے کر چلو۔ ہم پاکستان کو جوڑنے والی طاقتیں ہیں، آپ پاکستان کو آج توڑنے کی کوشش کریں۔